بچوں سیر کرائے تم کو پاکستان کی، جس میں قیمت کوئی نہیں ہے تیری جان کی۔ بچوں سیر کرائے تم کو پاکستان کی، جس میں قیمت کوئی نہیں ہے تیری میری جان کی۔ قوموں کی بولی لگتی ہے بانوں میں اور جہاں ہوتی ہے دیکھو اللہ کی قسم ہے تم کو پاکستان کی، ہمیں ہمارے ایمان کی قسم ہے، نہ اس کو چھوڑیں گے نہ اس کی پوری نسل کو چھوڑیں گے۔ زندہ باد جنگ لگی رہتی ہے اکثر کرسی پر انسان کی۔ آپ کی فوج انٹرنل سیکیورٹی کے لیے ہے یا پھر بارڈر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ آپ بتائیں، اس کا جواب دیں۔ آپ میری فوج یہ ہے، میری فوج وہ ہے، کیا بول رہے ہیں سر؟ اپنے لوگوں کو ماریں گے وہ لوگ؟ یہ فوج ہے آپ کی؟ آپ کو سر پلیز سر क्षमा کریں، آپ اگر کوئی انفلوئنس ہے آپ کا اپنی فوج کو بولو بیرکس میں واپس جائیں، یہ انٹرنل سیکیورٹی ایشو ہے، پولیس کو ہینڈل کرنے دیجیے گا۔ اس ٹائم ہم موجود ہیں پولی کلینک مردہ خانہ کے اندر۔ یہ ڈیڈ باڈیز ہیں جی جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یہاں پہ پرامن احتجاج کے لیے آئے تھے، ان پر سیدھے فائر کیے گئے ہیں، اور یہ یہاں پولی کلینک ہاسپٹل کے اندر موجود ہیں، اور یہ مناظر ہم آپ کو بتا رہے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ باقی صحافی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ہاں، یہ دیکھیں کس طریقے سے اپنی ہی عوام کے اوپر جبر و خستائیت کی انتہا کر دی۔ رات کے اندھیرے میں یہ انڈیا سے نہیں آئے ہوئے تھے، یہ پاکستان کے شہری ہیں، پاکستانی ہیں، اپنی ہی عوام کے اوپر انہوں نے ظلم کر ڈالا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے انہوں نے ظلم کیا اپنی ہی عوام کے اوپر۔ یہ ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں جی، یہ پولی کلینک مردہ خانہ کے اندر اس ٹائم پر ہم موجود ہیں، پولی کلینک میں موجود ہیں اس ٹائم پر ہم۔ یہ دیکھیں فائر یہ یہاں پہ لائے گئے ہیں، ٹوٹل تعداد جو بنتی ہے وہ تقریباً 30 سے 40 کے درمیان بنتی ہے، جس میں سے 3 سے 4 لوگ جو ہیں وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں جی، وہ ختم ہو چکے ہیں۔ بچوں سیر کرائے تم کو پاکستان کی، جس میں قیمت کوئی نہیں ہے تیری میری جان کی۔ آؤ بچوں سیر کرائے تم کو پاکستان کی، جس میں قیمت کوئی نہیں ہے تیری میری جان کی۔ قوموں کی بولی لگتی ہے بانوں میں اور جہاں ہوتی ہے بے خوف تجارت مذہب اور ایمان کی۔ آؤ بچوں سیر کرائے تم کو پاکستان کی، جس میں قیمت کوئی نہیں ہے تیری میری جان کی۔ دیکھو تو ہر سمت محافظ ہر سونا کے ہوتے ہیں، پھر بھی لاشیں گرتی ہیں اور دوست دھماکے ہوتے ہیں۔ گھومتے ہیں آزاد یہاں پر مجرم لیکن تانوں میں، نوٹس بورڈ میں قیدی بس صرف ان کے خاکے ہوتے ہیں۔ جنگ لگی رہتی ہے اکثر کرسی پر گمسان کی۔ آؤ بچوں سیر کرائے تم کو پاکستان کی۔ یہ جو محلوں میں رہتے ہیں ان کو لیڈر کہتے ہیں، ان کو دے کر وہ خوشی سے لوگ ہر ایک غم سہتے ہیں۔ خوشحالی کا دیس ہے بچوں کے کھول کے دیکھو تو، ایک وقت کا کھانا کھا کر لوگ یہاں خوش رہتے ہیں۔ بات کروں مہنگائی کی یا بجلی کے بحران کی، آؤ بچوں سیر کرائے تم کو پاکستان کی۔ دیکھو گھر سے باہر جانا لیکن خیال سے جانا تم، جتنی جلدی ممکن ہو گھر لوٹ کے واپس آنا تم۔ کاروبار بہت اچھا ہے ڈاکو اغواکاروں کا، اپنے یار قریب وغیرہ سب کو یہ سمجھانا تم۔ جان چلی جاتی ہے ناؤں پہ سے گردابان کی، آؤ بچوں سیر کرائے تم کو پاکستان کی۔ آؤ بچوں سیر کرائے تم کو پاکستان کی، جس میں قیمت کوئی نہیں ہے تیری میری جان کی۔ پولی کلینک کی انتظامیہ نے بدھ کے روز بیان جاری کرتے ہوئے اپنے ہاسپٹل میں کسی بھی ایسے فرد کی لاش لائے جانے کی تردید کی تھی جس کی ہلاکت مبینہ طور پر مظاہرین کے خلاف ہونے والے اس آپریشن کے دوران ہوئی۔
ताहम BBC के पास मौजूद हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के मुताबिक 26 नवंबर की रात पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल में कम से कम 3 अफराद की लाशें मौजूद थी जिनकी हलाकत गोलियां लगने से हुई थी और इनमें से भी 2 की हलाकत हॉस्पिटल में ही हुई थी। पिम्स इंतजामिया की जानिब से रिकॉर्ड तक रसाई नहीं दी गई है, ताहम BBC की अब तक की मालूमात के मुताबिक पिम्स में भी 26 नवंबर की शाम कम से कम 2 डेड बॉडीज लाई गईं जिनका ताल्लुक शांगला और मर्दान से था और इनके वर्सा अपनी मैयतें वापस ले जा चुके हैं। एहतजाज खत्म होने के बाद जख्मियों और हलाकतों के हवाले से इन क्लेम्स के बारे में मजीद जानने के लिए BBC ने इस्लामाबाद के 2 सरकारी अस्पतालों का रुख किया। डी चौक के करीब तरीन ये पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल है। BBC ने इस हॉस्पिटल के रजिस्टर्स में उन जख्मियों का रिकॉर्ड देखा जिन्हें इस ऑपरेशन के दौरान गन शॉट वुंड्स के साथ यहाँ लाया गया। इनकी तादाद 28 थी और यहाँ कई डॉक्टर्स और तिब्बी अमले ने यह तस्दीक की है कि इन सबको इनके फ्रेंड्स, फैमिलीज या खुद PTI के वर्कर्स भी सर्जरीज के फ़ौरन बाद हॉस्पिटल से ले गए। यहाँ मौजूद कई डॉक्टर्स ने BBC से बात की है और उन्होंने अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर यह बताया। हमने आज तक एक रात में इतनी सर्जरीज नहीं की हैं जितनी ऑपरेशन की रात की गईं। बाज़ ज़ख्मी इस कदर तशवीशनाक हालत में आए कि उन्हें एनेस्थीसिया देने का इंतज़ार करने की बजाय हमें सर्जरीज शुरू करनी पड़ी। बहुत से मरीज़ ऐसे थे जिनका खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। हमारे पास गुज़श्ता रात कम अज़ कम 45 और 55 के दरमियान ऐसे शहरी लाए गए जिन्हें गोलियां लगी थीं। दर्जनों ज़ख्मी ऐसे भी थे जिन्होंने दरख्वास्त की कि उनका नाम रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाया जाए। ज़ख्मी ये भी कह रहे थे कि उनका नाम लिख दिया तो उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। यहाँ पुलिस ने लाशों का पोस्टमार्टम करने से भी रोका। पिम्स इस्लामाबाद का मेन हॉस्पिटल है। यहाँ सिक्योरिटी के गैर मामूली इकदाम देखे गए। यहाँ वार्ड्स, इमरजेंसी रूम्स और बाहर के इन दरवाज़ों पर पुलिस और रेंजर्स के एहलकार तैनात किए गए थे। पिम्स में BBC ने कम से कम 4 ऐसे जख्मियों से मुलाकात की जिन्होंने कहा कि उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में 2-2 गोलियां लगी थीं। उनका कहना था कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से PTI के मुजाहरे में शामिल हुए थे। इन दोनों अस्पतालों में जख्मियों ने अपने अकाउंट्स शेयर किए। मैं अपने शौहर और बहन के साथ जिना एवेन्यू पर फ्लाईओवर के नीचे गाड़ी में थी और मेरे शौहर गाड़ी से बाहर थे। अचानक फायरिंग की आवाज़ आई। मैंने सोचा ये आंसू गैस की शेलिंग वाली फायरिंग होगी। लोग भाग रहे थे। फिर मुझे अपने शौहर नजर आए। वो दोनों हाथ सड़क पर रखे घुटनों के बल ऐसे बैठे हुए थे। मैं उनकी तरफ भागी। हर तरफ फायरिंग हो रही थी। सिर्फ चीखें थीं, बस सिर्फ चीखें। हर बंदा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। वो क़यामत थी, जैसे जंग हो रही हो। मेरे हाथों पर मेरे शौहर का खून ही खून लगा था। मेरे ख्याल में ये 5 बजे का वक्त होगा जब मैं एक्सप्रेस वे पर था। अचानक फायरिंग शुरू हुई और मेरे सामने जो आदमी खड़ा था उसके सर में गोली लगी। मैंने खुद उसे अपने सामने मरते हुए देखा। इसके बाद अगली 2 गोलियां मुझे लगी। मैं रबड़ बुलेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं असली गोलियों की बात कर रहा हूँ। मैंने खुद अपने हाथों से दर्जनों जख्मी लोगों को एम्बुलेंस में डाला और यहाँ इस अस्पताल में पहुँचाया है। आज ये कैसे कह सकते हैं कि इनके पास जख्मी नहीं हैं? मैं जब घर से निकला था तो मुझे पता था कि या तो इमरान खान को वापस लाएंगे या गोलियां खाएंगे। इन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की जानिब से यह दावा किया गया कि पुलिस हुकाम ने उन्हें लाशों का पोस्टमार्टम करने से रोका। यहाँ मौजूद मरीजों के लवाहिकीन ने यह इल्ज़ाम भी लगाया कि अस्पतालों की इंतज़ामिया उन्हें मरीजों की मेडिकल फाइल्स तक रसाई नहीं दी रही है। BBC ने इन तमाम इल्ज़ामात से मुतल्लिक इस्लामाबाद पुलिस, पॉली क्लिनिक की इंतज़ामिया और यहाँ पिम्स की एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता किया। पिम्स इंतज़ामिया ने कहा, अस्पताल में तमाम ज़ख्मियों का इलाज किया जा रहा है। ताहम उन्होंने दीगर सवालों का जवाब अब तक नहीं दिया। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस और पॉली क्लिनिक की जानिब से लाशों के पोस्टमार्टम और पुलिस के दबाव से मुतल्लिक कोई जवाब नहीं दिया गया। इसी तमाम इंफॉर्मेशन के बारे में BBC से बात करते हुए हुकूमती वजीर अता तारर ने तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की और इसे प्रोपेगेंडा करार दिया। The hospital authorities, both the hospitals, Poly Clinic Hospital and secondly the PIMS Hospital, both have denied receiving any dead bodies or any gunshot wound victims. Secondly, there was no live ammunition. I think certain medical professionals, they've made their political affiliation very clear. There's a Young Doctors Association affiliated with the PTI,
So I'm not sure which medical professionals you're talking about, but I can confirm that the medical superintendent, the hospital in charge, and the health ministry have issued written information regarding this, and they've categorically denied this.